حدا كمزيلي يحتتالو كمارس كلون أبراهامي مريض أبراهام ناي أملاخ سب نأملاخ زفكر ينيرو كابز كل سب نسخت راينا أملاخ سلا تملخون تفكرون تأزوزون كروسوس كابزر إخا كمتسيلو بدحريو نيساق كولد مخانو قالاتيلو نإسماعيل مسامت إسماعيل أبو بزحات هزب خجبرون من تخادم مخا خبرونيلو أنا جن كروسوس كابزر إساقي خمسة إساق مستمر عوان إياسون يعقوبون وليدو نإساون عاب هزبي خجبره جن كروسوس كاو واي كمتسئنيو كابزر يعقوبي خمتسئ يعقوب دما إسرائيليو كالا يسمو سلازي دما كروسوس كابزر إسرائيل كمتسئ زبل كالكيدان توحيو ترجم ذات قصي الصعبي كندي زخبره حاتيات كبر بزي قدس أملاخ بزح تسقاك بكايو حاتياتك متانك تتصري فلسم بنصارو عين ردونينا بزح تسقا متانك قبل بزح كحط قالني كونن انتا إلا بزح مستقاقوخو انت تماليسيو كحقزن زخيل بزح تسقا كبزح اللي ازي بمنتاي زمسلو نابنت أبقزا كداونتي تحسب اللخي نبل حانت صعدا كاميشاغن حاديوم مخدم بيرو كي جبر عب جبا مساقمتا اتا بيرو فسيسانتا كاميشت صيغة كل تزرسح كداونتنا بحصابيتي اتي خمس حصبكيو اتي كداونتي يصري استا ستصيغت كدانغن اتا حصابيت كاليو خمزي كالت مسفلت ككصري يالني اختبلي انتس اموس انتس كلوروكس امتخي كساعة تصعدون تتصرن يخخا تفحفحيا سلازي خازا كاميتشا كاب تكال كداونتي نمصريا صعاري حتيتا انا دما كاب كل سب زخفا اخو حتاتنيا انت خوينه حتياتي ابت كريستيان غور انت خوينو اي تفرح املاخ صقو كبزحالكان كمتم كالو اتسبات قدوس كغبركا دماي يخون دا امبر حجون كدغما صقا متن كبزحالي حتيات كبزحولن مالت ايكونن بت خويني بت صقا وسيدلخ نيشتي حتيات نبدمساس صقا يحتتي اتي بزح حتيات زلوخه كم قدوس موسى تصليم كم قدوس اغوستينوس املاخ صقو يبزحالي مرعوي برقص كروسوسي مرعاتك سبات ويدما بتكريسيانيا مكايفا دما نفس سب كاب كروسوس زفاليو نغراتي بعلي مكايبا حاتيات كجبر كلخ كروسوس متيو مكايبا غيركا اخامك حد كايلو يكيدني جانا دويله اخوحكو حلخو يزبل بمسكوت يرئي بعيني رقبي يتمت مال الدما ولا كوا أمونغوين أمونغو أملاخن مكاب أنت قبركو أملاخ نيشتي مسكوت كفيتو برهانون دمتون كل إخلي مالتي بعين رقبي دما اندا قوامته نعا كبلن خلي ناي مسكوت ون تمساسا لحسابي أملاخ نسب زبس حلو مقدتات أي عطواني أملاخ بخفو أي فتنني كل نجار كابيد أملاخ نقبل كلنا دما نبسنا عرفتي يركبي أبنت جرنا نرأيو قدم داويت ودو مستلعلون كان منجستون مساسادو كم أون تسعيرو مسوطة حاد سب نداويت كتصرفن امني كسندوالون جميرو اتمز داويت زهادم أزاز سراويت نداويت نز صرفكا زول سب كيده كقدلو فقد اللي مسبولو اي فالكان املاخ نداويت صرف فايلو سريدو ويلو املاخ نداويت كيت كتصرف كبرى فوت مايك إلني
ዳዊት ግን ኩሉ ካብ ኢድ ኣምላኽ ዝመጽእ ክቕበሎ እየ ማለት እዩ። ኣምላኽ ክጽረፍ እንተዘይደልየኒ ነይሩ ኣምላኽ ክጸርፈኒ ኣይመፍቀደሉ ነይሩ። ኣምላኽ ብመገዲ ሰብ እዩ ዝገንሐኒ ዘሎ ኢሉ። እዚ መትከል ዕረፍቲ ክህበና እዩ ዝግብኦ። ሓደ ሰብ ይተኻትኹንሎ ንበል፣ ጐይታይ ክኸውን ዝፈቐድካዮ ተቐቢለየ ኣለኹ። ካብቲ ሰብ ኣይኮነን፣ ነቲ ሰብ ኣይፈልጦን እየ፣ ንዓኻ ጥራይ ዝፈልጥ ክብል ኣሎኒ። እዚ ተመሳሳሊ ቓል ጻዲቕ ዮሴፍ ኢልዎ ነይሩ እዩ። ኣሕዋቱ ኣብ መወዳእታ የቕሬታ ምስ ሓተትዎ ኣምላኽ እዩ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ናብዚ ዝለኣኽኩምኒ። ንስኻትኩም ንኽፉእ ሓሲብኩም እግዚኣብሔር ግና ንጽቡቕ ሓሰበ። ኣብ ቅድመይ ንጐይታ ጥራይ ክርኢ ዘለኒ። ዝኾነ ኸጋጥም ከሎ እግዚኣብሔር ዘይኣዘዞስ እተዘርቦ እሞ ዝኾነሉ መን እዩ ዝብል ቃል ንዘክር። ብርግጽ ኣምላኽ ብኽፉእ ኣይፍትንን እዩ። ስለዚ ሕማም ተመጺኒ ካብ ኢድ ኣምላኽ ክቐበሎ እምበር ንሱ እዩ ገይርዋ ይብልን። ጐይታይ ኢድካ ልምሉም እዩ፣ ነዚ ክሓምም ስለ ዝፈቐድካላይ ኣመስግነካ ኣለኹ። ስርዓት ክገብር ካብቲ ኣነ ዘይፈልጦ ሓደጋ ንምስዋር ወይ እውን ጠባይ ክገብር ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣነ ኣይፈልጦን እየ፣ እቲ ትደልዮ ግበሮ ክብሎ ኣለኒ። ካብ ኢድ ኣምላኽ ሕማቕ ድዩ ጽቡቕ ክጋጥመኒ ከሎ እንታይ ምገበርኩ ዝብል ሕቶ እውን ክምለስ ዘለዎ እዩ። ዋላ ኣምላኽ ኣይግበሮ። ናይቲ ንዳዊት ዝጸረፈ ሰብ ኣብነትን ናይ ኣሕዋት ዮሴፍን ኣብነት ኣምጽየ ጸኒሐ። ኣምላኽ ንኣሕዋት ዮሴፍ ኣላዓዒልዎም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንሱ ግን ካብ ኢድ ኣምላኽ እምበር ካብ ኣሕዋቱ ተቐቢለየ ይበለን። ኣብ ኢድ ኣምላኽ ክሳዕ ዝሃለና 100 ካብ 100 ንሰናይ እዩ። ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ንተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ዝብል ቃል ክንርስዖ የብልናን። ሰይጣን ወይ ርኹሳት መናፍስቲ ዝገብሮ ተኣምራት ዕላምኡ ንምርኣይ ወይ ሸው ጥራይ እዩ። ንሰባት መታን ከድንቕ ጥራይ እዩ። ምንም ትርጉም የብሉን። ኣምላኽ ዝገብሮ ግና ንረብሓ ሰባት ንጥቕሞም እዩ። ኣምላኽ ክፉእ ኣይገብርን እዩ። ሰብ ከርኢ ወይ ከደንቕ ጥራይ ኣብ ቲቪ ክርአ፣ ሰባት ክቐድሕዎ እሞ ሰባት ክዕልሉ ከጣቑዑ ኢሉ ኣይገብሮን እዩ። እዚ ኩሉ ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን። ክርስቶስ ተኣምር ክገብር ከሎ ብህድኣት ኣብ ከውሊ ዝገብሮ። ካልኣይ ነጥቢ ኣነ ብወገነይ ደድሕሪ ተኣምራት እንተዘይከድና ተመራጺ ባህለየ። ኣምላኽ ንሓደ ሕሙም እንተሓዊዎ ነመስግኖ። ካብዚ ሓሊፉ ግን ደድሕሪ ተኣምራት ግልጸት ደድሕሪ ዘይቲ ወይ ሓመድ ኣይንኺድ። ልክዕ ሓቅነት ዘለዎ ኣሎ። ይኹን ደኣ እምበር ሰይጣን ንሰባት ዘታልለሉ መእተዊ እዚ እዩ። ኣብ ተኣምራት ኣብ ዘተኰረሉ እዋን ሰይጣን ሰባት ንኽወስድ ዕድል ዝኸፍተሉ ዘለኹ። ኣነ ንኣብነት ካህን እየ ንበል። ኩሉ ስብከታተይ ብዛዕባ ተኣምራት ጥራይ እንተኾይኑ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ሸሓኒ ጌርካ ንሰይጣን ከም ምሃብ እዩ። ካልእ ግን ንሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህር፣ ደግነት ዝምህር፣ ጸሎት ዝምህር፣ ንስሓ ዝምህር፣ ስለ መለኮት ዝገልጽ እንተኾይኑ ሰይጣን ብተኣምራት ገይሩ ከኣቱ ክፍትን ከሎ ግዜ የብለይን ይኽብሎ። ስለዚ ኸዓ ሓደ ካህን ወይ ኣገልጋሊ ወይ መምህር ንምእመን ብንስሓ ብምጽኣት ክርስቶስ ከዳልዎ ከሎ ካልእ ከዓ ብተኣምራት ከዳልዎ ከሎ ዓብዪ ፍልል እዩ ዘለዎ። ብተኣምራት ዝጸገበ ምእመን፣ ብተኣምራት ዝጽለል ምእመን ብናይ ሰይጣን ሽርሒ ዝተጸልወ እዩ። ተኣምራት ንሰብ ኣየድሕኖን እዩ። ንሰብ ዘድሕኖ መስቀልን ንስሓን እዩ። ሓደ ካብቲ ናይ ተኣምራት ጸገም ወይ ድማ ኣብ ተኣምራት ምትኳር ኣባይ ተኣምራት እንተዘይተፈጺሙ ሓድዩ እየ ክብል ወይ ti ቅድሚ ሕጂ ዝሰማዕክዎ ቃል ሓቅነት የብሉን፣ እምነት ይኹን ክርስትና ሓቅነት የብሉን፣ ወይ ከዓ ኣምላኽ ኣይፈትወንን እየ ክብል። ስለዚ ኣነ ክምህር ከለኹ ተኣምራት ኣሎ ግናኸ መሰረታዊ ይኮነን። ኩሉ ሰብ ድማ ሽግሩ ብተኣምራት ኣይኮነን ዝፍታሕ ክብል ከለኹ ህዝቢ ተኣምራት እንተዘይተፈጺሙሉ ክቕበሎ ተኣምራት እንተተገይሩሉ ድማ ኣብኡ ክምርኮዝ ከም ዘይብሉ እየ ዝምህሮ። ብድሕሪኡ ሰይጣን ተኣምራት እንተገይሩ ኣይነቕልበሉን ኢና። ህንጡይነት ብዝግባእን ብብስለት እንተተጠቂመሉ
ዓብዪ ተራ እዩ ዘለዎ። ህንጥዩነት ሓቅታት ህይወት ክፈልጥ ዓብዪ ተራ እዩ ዘለዎ። ህንጥዩነት ሰባት ሕግታት ህይወት ክፈልጡ ገይርዎም እዩ። ንኣብነት ስሕበት ምድሪ፣ ጸቕጢ፣ ንምንታይ ኩነታት ኣየር ይቕየር፣ ምንቅስቓስ ፕላኔታት፣ ንምንታይ ንግሆን ምሸትን ኣሎ። ህንጥዩነት እዩ ንስነ ፍልጠተኛታት ባህርያዊ ክስተታት ንምግላጽን ስነ ፍልጠታዊ ኣተሓሳስባ ክሓስቡ ገይርዎም። ይኹን ዳ እምበር ህንጥዩነተይ ኣባኺ ነውረምረም ክብልን ጉዳይ ክክፈልጥ ዝጥቀመሉ እንተኾይነ ግን ቅኑዕ ኣይኮነን። ህንጥዩነተይ ጌጋ ነገር ክገብር ዘውዕሎ እንተኾይነ ንርእሰየ ዝጐድእ፣ ካብ ህንጥዩነት ዝተላዕለ ሽገራ ክሰቲ፣ እንታይ ትጥዕም ክፍትን ክብል ንርእሰይ ኣብ መፈንጠራ የእትዋ። ገሊኡ ዕጸ ፋርስ ወይ መስተ ክፍትን ምስ በለ ምቁራጽ ይስእን እዩ፣ ክቋርጾ ይክእልን። ካልእ ዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት ይፍትን፣ ሓንሳእ ክፍትን እሞ ብድሕሪኡ ኣይቀርቦን እየ ይብል እሞ ክምለስ ናብ ዘይክእል ደረጃ ይበጽሕ። ስለዚ ህንጥዩነት ሰናይ ባህሪ ኮይኑ ኣእምሮኻ ምቁጽጻር ይሓትት እዩ። ኣምላኽ ኣብ ገነት ዘቐመጣ ኦም ሕማቕ ኦም ኣይነበረትን። ኣምላኽ ሕማቕ ነገር ኣይፈጥርን እዩ። ኣምላኽ ግን እዚ ዝስዕብ ክገብር ደልዩ ቅዱስ ቄርሎስ ዝበሎ ቃል እዩ። እቲ ንኣዳም ኣብ ገነት ተዋህቦ ስልጣን ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ነይሩ። ውሑድ እንተዘይነብር እውን ኣዳም ንርእሱ ኣምላኽ ኢሉ ቖጺሩ ንኣምላኽ ምረስዖ። ኣምላኽ ግን ፈጣሪ ከም ዘለዎ መታን ከዘክሮ ካብዚ ኣእማይ ትብላዕ ኢልዎ፣ ካብዚ ኹሉ ማእልያ ዘይብሉ ኣእዋም። እዚ ኸኣ መምዘኒ ምእዛዝን ምጥሓስን ኮይኑ ፍሉይ ዓይነት ኦም ኣይበለን። እንተዘይኮይኑ ንሕና ክሳብዛ እዋን እዚኣ ካብታ ኦም ወይ ካብታ ኣምላኽ ካብኣ ከይትበልዕ ዝበሎ ኦም ኣይንበላዕናን። ኣብ ቅዳሴ ካብ ሓንቲ ኦም ከይበልዕ ከላእካኒ ኢና ንብል። እቲ ነጥቢ ኣብታ ኦም ኣይነበረ፣ እንታይ ዳ ኣብ ምእዛዝን ምጥሓስን እዩ ነይሩ። ከምቲ ግቡእ ኣዳም ንኣምላኽ ክፈልጦ እዩ ነይርዎ፣ ምኽንያቱ ኣምላኽ ጥበበኛ ገይሩ ይፈጢርዎ። ኣምላኽ ሰናይ ምዃኑ ከም ዘይጐድኦን ክጥዕሞ ዘለዎ ጥዑም ፍረ ምንም ከም ዘይክልክሎን ክፈልጥ ነይርዎ። ልክዕ ከምቲ ኣነ ወላድየይ ዝኾነ ነገር ክብለኒ ኸሎ ዝኣምኖን ከም ዘፍቀረንን ይትረፍካ ክብለኒ ኸሎ እሺ ዝብሎ ክካትዖ ይኽእል እየ። እስኪ ኣረዳእኒ እብሎ ወይ ከዓ በቃ ሕራይ ፍቓድካ ይኹን እብሎ ይፈትዎ። ርክብና ጽቡቕ ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣዳም ንናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ምጥሓሱ ንኣምላኽ ይዕሪ ይፈልጦ ከም ዘይነበረ ይዘርእካ። ህንጥዩነት ጥራይ ኣይነበረን፣ እንታይ ደኣ ድሌት ንምጥሓስ እምበር ንምእዛዝ ስለ ዘይከደ እዩ። ህንጥዩነት እንተዘየለ ኣብ ከባቢኻ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ኣስተውዕሉ ሓደ ቆልዓ ቤት ትምህርቱ እንታይ ኣሎ ኣብ መንደቕ ዝተሳእለ ስእሊ ኣብ ኮፍ መበሊኡ እንታይ መጽሓፍ ኣሎ ክፈልጥ ምንም ህንጥዩነት ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣይመሃርን እዩ። ሓደ ከምዚ ኢሉ ይሓትት ኣሎ፣